थांनाय 23 तारिख नवेम्बर हर दामथिसा जराव आमचाइनि न तंनाय अमित सरकार बिगुराज क्लाब दिसिमी पश्चिम नवाबादी आमचाइति थांमानि जराव न मिथुराइनि नक बसकांगो कायसा कुफुरनि आउरा मालखुं बाथाकजाक अ मालखुंनि किहसक मानिखनै कारिवै नक बिसिङाव दामानि लुगलायो उनाव खामि थिकजागलायो अमित सरकार न लामाव गारि बाथाकजाक तंमानि बाय बो मिथुराइनो कवैखा अ मालखुङो साइड तनायनि बागै लगिनो गारिनि खरं खाम खरबरै मिथुराइनो खायि बट खलायो मिथुराइ बुफायो अमित सरकार न कक्टमा रहर बोजनगर थानाव खाबरुन फैन नांखा पुलिस मिथुराइनि नगो जुराजा सामुं सिद्रा सामुं तांजागो नै आमथेन दुखुंबो कक्सिल जामुं बोजनगर थानाव केस क्लाइबो पुलिस मुंसेया प्रिडमिया आबाय बाक्सना आमचायो सानजांखिनो फेकजनै मानै ताइ बखा सिद्रा तमुं सिद्रा तंनाय सिक्ला रत्न आरो नुगो आबनो तीनै लामब्रमनि बागै तिनि त्रिपुरा हास्तेनि कापाली समाजनि राजखौ असीम सरकारनि दिथांबाय कायसा बदल पश्चिम हांकरनि एसपि नि थानायाव डेपुटेशननि लेखा एसपि बरनि कग्न खानाका ताइ पुलिस काहामके नाय तुगै अमित सरकारनो तुयै चप्रप फ्लाइमानि माजराबो रनाय हिनै खा पयतो रखा गत 23 तारिख रात्रे बुजंगनगर थानाधीन पश्चिम नवाबादी एलाकाय एक सन्देहभाजन सस्पेक्टेड एक गाड़ी के उद्देश्य करे जखन क्लाब कर्तृपक्ष एक छेले बाड़ी जावार पथे गाड़ीटाके सन्देह मने हय तखन दाड़िये जखन जिज्ञेस करलो गाड़ीटार पाशे एक बाड़ी छिलो तखन गेटे दाঁড়ানো एकजन व्यक्ति के जखन जिज्ञेस करलो जे एखाने गाड़ीटा सन्देह मने हच्छे गाड़ीटा किसेर जन्य दाঁড়ানো तखन हठाৎ करे ग्रिलेर भीतर थेके 3-4 जन एक नागारे ओई क्लाबेर अ্যাসিস্ট্যান্ট बिगुराज क्लाबेर अ্যাসিস্ট্যান্ট सेक्रेटारिर ऊपर चढ़ाओ हय एबं ओके फेले मारधर करा हय। परवर्ती समय आमरा खबर पेये दौड़झाँप करे एखाने गेलाम गाड़ीटाके बैरिकेड करेছি स्थानीय बुजंगनगर थानाके आमरा इनफर्म करेছি थानार अफिसार बाबुरा आसलो किन्तु तारा कोनो सठिक उद्योग नेয়নি कोनो भूमिका नेয়নি गाड़ीटाके छेड़े दिल এই বুজংনগর পশ্চিম নওয়াবাদী আরকে নগর এলাকায় কন্টিনিউয়াস চিপ লিকার থেকে শুরু করে ফরেন লিকার থেকে শুরু করে নেশা বাণিজ্য ছড়াছড়ি বহুবার আমরা এসপি সাহেবকে বলেছি কিরণ কুমার সাহেবকেও আমরা বলেছি একদিন উদ্যোগ নেয় দ্বিতীয় দিন আবার পুনরায় পুনরাবৃত্তি হয়। এই এলাকায় যদি 95 জন ভদ্রলোক থাকে 5 জন খারাপ লোকও থেকে মানে আছে তো যে এলাকায় 100 জন মানুষের মধ্যে 5 জন খারাপ লোক আছে ওইখানে 95 জন ভদ্রলোক আছে। তো বারবার বলা সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ একাংশ পুলিশ অফিসার নেশা কারবারির সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে। আমরা এলাকাবাসী এই নেশা অভিযানের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার এবং আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। আমরা অখিল ভারতীয় বৈশ্য কপালী সমাজের ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট বৈশ্য কপালী সমাজের পক্ষ থেকে মাননীয় এসপি মহোদয়ের নিকট সমস্ত বিষয়গুলি অবগত করি এবং উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে আগামী দিনে তার বিহিত ব্যবস্থা নেবে এবং যা যা করার উনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নেবে।